नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज हम ये जो किबले का टॉपिक हमने पिछली दफ़ा कवर किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे और ये दूसरा रुकू है इसी टॉपिक के बारे में। इंशाअल्लाह ताला वो हम पढ़ते हैं आयत नंबर 140 लेट मी सी आयत नंबर 153 से, ठीक है जी। अच्छा, हमने यहाँ से पढ़ने ना वली कुल्ली वा और ली लिए कुल्ली हर विजहतुन एक तरफ है यानी कि एक सिमत है। मुवल्ली मुंह फेरता है हा उसकी तरफ हा उसका फा पस तबेकू पस दौड़ो इस मतलब कि सबकत ले जाओ अल खैराता भलाइयों में। आईना जहाँ कहीं, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं विजहतुन चेहरा होता है जिसके यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर एक शख्स के लिए एक तरफ है, यानी कि एक हर कौम के लिए एक उसने अपना एक फोकल पॉइंट रखा हुआ है, एक डायरेक्शन है उसके पास जिसकी तरफ वो रुख करके इंसान पूजा करता है या नमाज जो भी इबादत करता है। तो हर एक यहाँ पर यही मुराद है कि हर एक की तरफ के लिए एक फोकल पॉइंट है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है उसने कि वो इबादत के लिए एक खास डायरेक्शन की तरफ फॉलो करता है। तो उस मुवल्ली हा आया है यहाँ पर इसलिए कि विजहतुन मुअन्नस है, तो हा की ज़मीर भी मुअन्नस की वजह से आई है। बस तो क्या करो तुम भलाइयों में दौड़ो, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, दौड़ लगाओ, सबकत ले जाओ। आईना जहाँ कहीं, माँ जहाँ कहीं तुम हो, माँ तकूनु तुम हो याती ले आएगा बिकुम तुमको अल्लाह जमीआ सबको। इन्ना बेशक अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ली हर शय इन चीज के कदीर पूरी तरह कादिर है। हमने पिछली दफा पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के थ्रू हमारे लिए मेन मैसेज था कि मतलब कि ये हक है कि सब लोग जानते हैं कि मतलब कि किबला बैतुल्लाह है और ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है, बस तुम शक करने वालों में से ना हो जाना। ये हम लोगों के लिए मैसेज है कि मुसलमानों तुम लोग शक करने वालों में से ना हो जाना। और फिर फरमाया कि हर एक के लिए एक फोकल पॉइंट है जिसकी तरफ वो रुक करके अपनी इबादत करते हैं। तो अब हमारे लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया, मतलब उम्मत वसत उम्मत मुस्लिमा के लिए कि तुम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। और फिर खाल उसके फरमाया कि फिर सबकत ले जाओ भलाइयों में। क्या मतलब कि देखिए डायरेक्शन तो हमने फेस करना है किबले की तरफ, ठीक है, नमाज पढ़ते हुए। भलाइयाँ क्या है कि नमाज एक डायरेक्शन तो हमें मिल गई, अब हमने ये तो हमारा जाहिरी वो हो गया। तो नमाज जो हमने पढ़नी है इसमें हमारा जाहिर तो उसकी तरफ फोकस हो करें, बातिनी तौर पर भी हम लोग मुसलमानों पूरे के पूरे अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होके तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के लिए खुदू और खुशू और बिल्कुल पूरे दिल के साथ अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सरेंडर करते हुए कि हमारा परवरदिगार, हम अपने परवरदिगार के रूबरू खड़े हैं। तो ये इसमें मतलब है कि ये भलाइयों में सबकत ले जाओ कि जाहिरी भी हो और बातिनी भी हो, कि जहां कहीं पर भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम्हें सबको जमा करके ले आएगा, क्योंकि वो पूरी हर चीज पर पूरा कादिर है। फिर फरमाया व और मिन हाइसो जहां कहीं पर,
خرج جہاں کہیں سے، خرجتا دیکھیں یہاں پر پھر تا کے اوپر فتح آئی ہے، یعنی کہ یہ تا فور سیکنڈ پرسن سنگولر میل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہاں پر فمن جہاں کہیں سے تم نکلو، فولی پس پھیر لو وجہ کا چہرہ اپنا، کا مطلب اپنا تمہارا، شطرہ طرف یعنی کہ ڈائریکشن بتا، شطرن کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک سمت ڈائریکشن، ٹھیک ہے. جہاں کہیں سے تم نکلو اپنے چہرے کو پھیر لو المسجد الحرامی، مسجد حرام کی طرف، کب؟ جب تم نماز قائم کرو، ٹھیک ہے. وَإِنَّا اور بے شک وہی ہے، الحق کو البتہ حق، شور یہی حق ہے، من ربی کا تیرے پروردگار کی طرف سے. کہ کون حق ہے؟ بیت اللہ ہی حق ہے، کہ ہم یہی اس کا حق ہے کہ ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اپنے رب کے جیسا حکم ہے ویسا ہی کریں. وَمَا اللَّهُ و اور ما نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ بغافل غافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اور من حیثو جہاں کہیں سے، خرجتا تو نکلے، یعنی کہ پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہم سب کو بھی، وجہ کا پھر بار بار ایک ہی بات کی ریپیٹیشن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ مطلب کہ اٹس ناٹ اسمال تھنگ، کہ ہمارا فوکل پوائنٹ، ہمارا ڈائریکشن جو ہے نا وہ صحیح ہوگا تو ہمارا راستہ صحیح ہم جائیں گے نا. اگر ڈائریکشن ہی نہیں ٹھیک ہوگا تو ہمارا راستہ ہم کھو جائیں گے. تو جہاں کہیں سے بھی تم نکلو بس پھیر لو اپنے چہرے کو شطرہ طرف مسجد الحرام، المسجد الحرامی، مسجد حرام کی یعنی کہ بیت اللہ کی طرف پھیر لو جہاں کہیں سے بھی تم نکلو. وحیثو اور جہاں کہیں ما کنتم ہو تم، فولو پھر پھیر لو. اب یہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ خرجتا جو ہے وجہ کا، اب یہاں پہ یعنی کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا واحد کا صیغہ تھا، اور اب یہاں پر کنتم فولو جمع کا صیغہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کہ جہاں کہیں پر بھی تم ہو پس تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ طرف اس کے، لی اللہ تاکہ نہ، یکونا ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، لوگوں تاکہ کیوں اپنا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف پھیر لو تمام مسلمان کو، جہاں کہیں بھی، چاہے کوئی امریکہ میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، کا لندن میں ہو، کہیں پر بھی ہو، نماز کا وقت آیا ہے، نماز ہم نے چہرہ اپنا قبلہ رخ کر کے ہی نماز ادا کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. فولو پس یہاں پر جو ہے نا فولو یہ حکم دیا جا رہا ہے، پس پھیر لو، کمینڈ کیا جا رہا ہے اپنے چہرے کو اس کی طرف یعنی کہ بیت اللہ کی طرف. کیوں؟ تاکہ نہ رہے للناسی لوگوں کے اوپر، علیکم تم پر، حجتاً کوئی حجت، کوئی جب اللہ اوپر آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، تاکہ جو ہے یہود و نصارہ تم مسلمانوں کو نماز میں ان کا رخ جب بیت اللہ کی طرف ہو تاکہ ان کو کوئی حجت باقی نہ رہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو وہ انہوں نے پھر حجت قائم کرنی تھی کہ یہ تو ہماری کتابوں میں تو تھا کہ آخری نبی جو کا اس کا بیت اللہ اس کا قبلہ ہوگا، اور انہوں نے نہیں چینج کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دے کر اس لیے دی تاکہ لوگوں کو، علماء یہود کو خاص طور پر، اور لوگوں کو کوئی حجت تمہارے اگینسٹ نہ رہے، وہ اس کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے. الا الذین مگر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فاپس لا نہ، تخشوہم تا تم جو ہم نے بتایا یعنی کہ مضارع، تخشو تم ڈرو، ہم ان سے، وخشو
اور ڈرو نی مجھ سے. یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے جو پھر بھی باتیں بناتے ہیں اور حجتیں بن کرتے ہیں تو تم ان سے نہ ڈرو. کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو. اور لی تاکہ اتما، یہ جو ہے وہ جو آئے ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واحد کے لیے آتا ہے متکلم. تاکہ میں تمام کر دوں. اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. ولی اتمت، اور تاکہ میں پورا کر دوں یا تمام کر دوں نعمتی، نعمت اپنی، علیکم تم پر، اور لعل، تاکہ کم تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ. قبلے کا جو ہے چینج کرنے کی احکامات جو دینے اتنے اسٹرانگ ریکمنڈیشنز کے ساتھ 2 رکوع پورے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. کیوں؟ اس کی حکمتیں کیا تھی دیکھیں. ایک تو مطلب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن بتا دیا کہ تم نے یونائٹ کر دیا کہ جہاں کہیں پر بھی تم ہو اب دنیا میں نماز کے وقت اپنا رخ ایک سمت جو بتا دی کہ اس سمت کر لو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی سبق الخیرات کے ظاہری اور باطنی اپنے رب کی حضور تم ایسے عبادت کرو کہ تم ظاہر طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو روبرو سمجھو اللہ کی حضور. دوسرا جو تھا تو ہمیں یونائٹ کرنا تھا مسلمانوں کو. یونیٹی نظر آتی ہے ایک ڈائریکشن دے کر کہ اس ڈائریکشن میں سب نے جانا ہے تو سب اسی کو فالو کریں. ٹھیک ہے. تو یونیٹی دے دی. دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے تاکہ لوگ جو وہاں پر کہ تمام لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان ایک اصول کے پابند ہیں، یونائٹڈ ہیں. دوسرا نئے قبلے کی تقرر سے مسلمانوں کے جو ہے وہ نکھر جائیں اور یہود و نصارہ کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قبلہ تو انہوں نے ری بلڈ کیا تھا. رائٹ. تیسرا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے دل میں جو مخالفین کا خوف ہے کہ وہ کیا باتیں بنائیں گے، یہ سب خوف و خطر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنا چاہ رہے تھے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی حجتوں سے، ان کی پروپیگنڈا سے، ان کے مخالفت سے، جو کیونکہ شدت آ گئی تھی نا جب یہ قبلے کی رخ کا چینج کا حکم آیا تو ان کی مخالفتیں بہت بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان سے نہ تم ڈرو، کیونکہ یہ تو ہر حال میں باتیں کریں گے. اور کیا کرو؟ تم مجھ سے ڈرو. وَخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو. اور کیوں ڈرو؟ another point اللہ تعالیٰ کہ تم ان کے ہر چیز سے بے خوف و خطر ہو جاؤ، صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دوں. تو یہاں پر تاکہ میں کھول دوں نعمتوں کے دروازے. اور سب سے بڑی نعمت کیا اللہ تعالیٰ نے عطایت کی؟ صراط مستقیم بتا دیا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی جو ڈائریکشن ہمیں بتائی گئی اور پھر اس میں ظاہری اور باطنی طور پر ہمیں ہدایت دے دی گئی کہ کس طرح تم نے عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے. کما، جیسا کہ ارسلنا، بھیجا نہ ہم نے. اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جاری ہے کہ جیسا کہ بھیجا ہم نے فی میں کم تم میں، تم کو، یا فی کم تم میں، رسولاً ایک رسول، من کم تمہیں میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، علی اوپر کم تمہارے، یعنی کہ وہ تم پر تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن پاک پڑھتا ہے، آیاتنا ہماری آیتیں، اور یزکی وہ تزکیہ کرتا ہے کم تمہارا، اور یعلمو. دیکھیں جب آئین لام میم علم ہو رہا ہے رائٹ، لیکن جب لام کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. ٹھیک ہے. علما یعلمو، تعلیماً، معلمون، یہ تمام جو ہیں ان میں لام کے اوپر تشدید ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سکھانے ہی کے سارے ورڈز اس میں آتے ہیں. ٹیچر جو سکھاتا ہے اور جو سیکھتا ہے تو سارے سکھانے کے میننگز میں استعمال ہوتے ہیں یعلمو. اور تاکہ وہ سکھائے تم کو الکتابہ، کتاب یعنی کہ قرآن پاک، والحکمت، اور حکمت
और युअल्लिमु वो सिखाए कुम तुमको माँ जो लम नहीं तकुनु तुम थे तालमून तुम जानते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसी तरह हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजा, यानी कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें डायरेक्शन बताई, फिर उसके और फिर अल्लाह ताला अपने एहसान बता रहे हैं कि और तुम्ही में से अरब के लोगों ए मुसलमानों, तुम्ही में से तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल भेजा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो तुमको मेरी आयत तुम पर तिलावत करके सुनाता है। और क्यों सुनाता है? ताकि तुम्हारा तस्किया करे। तस्किया क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था, तस्किया क्या है? अपनी नीयत को क्लियर करना, अपनी नीयत को ठीक करना, अपने अंदर का तस्किया करना, अपनी नफ्स का तस्किया कैसे होते? नीयत ठीक होते हैं। अगर नीयत खराब है ना, तो उसका मतलब है हमारे अमाल खराब है। फितने कब होते हैं? जब नीयतें खराब हो। तो नीयत हमारा तस्किया क्या है? सेल्फ असेसमेंट, ताकि वो तस्किया तुम करे तुम्हारा और तुमको किताब सिखाए, कुरान पाक सिखाए, कुरान पाक का हुक्म सिखाए, कुरान पाक के अहकामात, उसकी तालीमात तुम्हें सिखाए और तुम्हें हिकमत सिखाए कि हिकमत क्या होती है, वो तुम्हें तालीम दे और तुम्हें वो बातें सिखाए जो तुम नहीं जानते थे। यानी कि बेस्ट ऑफ द टीचर जो हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुसलमानों ही में से मबूस फरमाया, ये अल्लाह ताला का एहसान है। तो जो यहाँ पर अल्लाह ताला बताए जा रहे हैं, और ये हमने पीछे पढ़ कर आए कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब वो बुलंद कर रहे थे, खाने काबा की बुनियादें उठा रहे थे, तो हजरत इब्राहिम ने ये दुआ की थी कि मेरी औलाद में से एक ऐसा रसूल बनाना जो तेरा कलाम पढ़कर सुनाए और तेरे बंदों का तस्किया करे और तुझे तेरी मतलब उनको हिकमत सिखाए और उनको तमाम बातें सिखाए। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की दुआ का नतीजा था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और उन्होंने ये सारी अल्लाह ताला उनकी दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। तो ये सब अल्लाह ताला के एहसानात हैं। फज़्कुरूनी, क्यों अल्लाह ताला ने क्यों ऐसा किया? तो बस अब अल्लाह ताला यहाँ पर हमें एक अनदर कमेंट करें, फज़्कुरूनी, जिक्र करो मेरा, याद करो नी मुझे, जिक्र करो मेरा, याद करो मुझे, अज़कुरकुम, मैं जो है मैं याद करूंगा कुम तुमको, और वशकुरू, और शुक्र करो। ये सारे जो हैं ये हमारे लिए हैं क्योंकि प्लूरल फॉर्म में सब आ रहे हैं। और शुक्र करो ली मेरा, और ला नहीं तकफुरून, तुम कुफर करो, तुम इनकार करो। अल्लाह ताला यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं? इतनी खूबसूरत ये आयत है जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। देखिए अल्लाह ताला को कैसे हम रिमेंबर करें, कैसे हम अल्लाह ताला को याद करें? दिल से, अल्लाह ताला को ज़ुबान से, अल्लाह ताला की हम्द व सना की ज़ुबान से हम हम्द व सना करते हैं, ये अल्लाह ताला को याद करना है। फिर अपने आमाल से हम अल्लाह ताला को, कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उसको हम जब मानते हैं और उनके ऊपर हम एक्शन करते हैं, तो ये अल्लाह हम अपने जवारिह, अपने एक्शंस और अपने आमाल से अल्लाह ताला को याद करते हैं। और जो अल्लाह ताला की जो हम इबादत करते हैं, ये अल्लाह ताला को हम याद करते हैं, राइट, दिल से, ज़बान से और जवारे से। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा मेरा, मैं मफहूम बता रही हूँ हदीस का, कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मुझे याद करता है तन्हाई में, तो मैं उसको याद करता हूँ तन्हाई में। जो बंदा मुझे मजलिस में याद करता है, मैं उसको अपनी मजलिस में याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में बना दे कि हम, हमारा भी जिक्र मजलिसों में हो, अल्लाह की मजलिसों में, फरिश्तों में अल्लाह की मजलिसें तो फरिश्तों की मजलिसें, तो उनमें हमारा जिक्र हो। और फिर फरमाया कि वशकुरू, और शुक्र करो मेरा, कि यानी कि शुक्र कैसे करें? अल्लाह ताला का शुक्र ज़बान से, तो हम ज़बान से करें अल्लाह ताला का शुक्र, बिलकल्ब, बिल लिसान, बिलकल्ब एंड बिल जवारिह, जवारिह के साथ, यानी कि हमारे बॉडी जो हम एक्शंस करते हैं, हमारे अमाल से अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें। जो अल्लाह ताला यही हमसे चाहते हैं कि हम उसको याद करें, हम उसका शुक्र अदा करें। और वला तकफुरून, और यहाँ पर जो
तकफुरून यहाँ पर कुफर जो है ये नाशुक्री के माले में आया कि नाशुक्री मत करो, क्योंकि नाशुक्री जब इंसान इतनी ज्यादा करने लगता है कि वो फिर जब अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करता ना, तो फिर वो नाशुक्री करते करते कुफर की हद तक पहुंच जाता है, वो इनकार ही कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नाशुक्री भी बहुत जगह कुरान में नाशुक्री को कुफर कहा गया है। तो नाशुक्री नहीं करनी, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन अमल करने वाला बना दे। या अय्युहल्लज़ीना, अब यहाँ पर देखिए किबले का तहवील जो है वो अल्लाह ताला ने फरमा के हमें पूरा बता दिया कि किबला चेंज करके मुसलमानों हमें एक डायरेक्शन दे दी। क्यों? क्योंकि हम सिराते मुस्तकीम तक पहुंच जाएं, सीधे रास्ता यही है। और फिर अल्लाह ताला ने हमें हमारा तज़किया भी फरमा दिया, कैसे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ भेजकर, कुरान पाक को नाज़िल करके। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हम सब के लिए हम सबको मुखातिब करके फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ए अल्लज़ीना, इसम इशारा है ये, अल्लज़ीना लोगो जो आमनु ईमान लाए हो। ये मेरे लिए और आपके लिए ये पुकार है कि अल्लाह ताला हमें पुकार रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्ताइनु, तुम मदद चाहो। देखिए यहाँ पे तमाम जो है प्लूरल के सीगे हैं, तो ये हम सब के लिए, हम सब से अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम चाहो, मदद तलब करो, मदद चाहो, बिस सब्री, साथ सबर के, वस्सलाती, और साथ नमाज के, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मा, साथ है, स्वाबिरीन, सबर करने वालों के। क्योंकि देखिए मुखालफतें तो आई ना, जब ये आई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत, और साथ में सहाबा कराम को, तमाम मुसलमानों को जो ईमान लाए थे, अब अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि लोगों जो ईमान लाए हो, उनकी उनसे मत डरो, मुझसे डरो, और मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो, और कुफर मत करो, नाशुक्री मत करो। अब अल्लाह ताला और का क्या कमेंट करें कि जब भी तुम्हें इनके मतलब कोई भी मुखालफतें फेस करनी पड़े, क्योंकि जब भी कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बात हो, तुम्हें मुश्किलों का सामना हो, तो क्या करो? मदद चाहो। किसकी मदद चाहो? अल्लाह की मदद चाहो। कैसे मदद चाहो? सब्र करके। बेहतरीन सब्र क्या होते हैं कि जैसे खुदा न खासा कोई मुसीबत आए, फौरन अल्लाह ताला के साथ रुजू करे, और फिर जो है ना फौरन अल्लाह ताला की रजा में राजी हो जाए, ये है बेहतरीन सब्र। अगर कोई मुसीबत आए और इंसान पहले बहुत गिले शिकवे करे, फिर सब्र करे, तो ये यहाँ पे मुराद नहीं है, बल्कि सब्र वो जैसे ही अल्लाह ताला को मुश्किल, अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुश्किल आए या कोई भी आजमाइश आए, तो उस पर अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। यही यहाँ पर मुराद है कि तुम मदद तलब करो सब्र के साथ, और क्या करो? नमाज के साथ। यही तरीका तमाम अंबिया का रहा, और यही तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था कि जब भी कोई मुश्किल होता तो आप फौरन नमाज की तरफ जाते, और नमाज और सब्र फिर तो सब्र तो सब तमाम करते थे। ये जो है, और इसीलिए हमें इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये दुआ भी सिखा दी ना कि ये मुझे अभी अभी मेरे दिमाग से निकल गई, ये दुआ बड़ी खूबसूरत दुआ है, और आप सब लोगों को आती है डेफिनेटली, मुझे याद आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और फिर फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बस यहाँ तक हम अपना आज का सबक रखते हैं, क्योंकि फिर आगे डिफरेंट टॉपिक शुरू हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम ख़त्म करते हैं कि जो कुछ आज हमने पढ़ा, जो कुछ अहकामात अल्लाह ताला तूने हमें सिखाए, हमें इस पर बेहतरीन अमल करने वाला बना दे, हमें उन लोगों में बना दे कि हम तेरी हम्द व सना के साथ तुझे याद करें, तो उसी से मदद तलब करें, और नमाज कायम करें, और अपने नफ्स का तज़किया
کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حکمت بھی سکھا دے، کیونکہ حکمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام